Okey, soalan 4A, kita nak tunjuk persamaan equation untuk plane adalah seperti yang diberi di dalam soalan. Okey, dan diberi di atas plane yang kita nak cari tu mengandungi satu titik P iaitu -1, 2 and 4. Okey, -1, 2 and -4. Okey, dan satu straight line yang dilabelkan sebagai L1. Okey, dalam L1 ni kita boleh tentukan juga dia punya titik. Okey, dia labelkan sebagai titik Q iaitu 2, -5 and -3 dia punya koordinat. And then kita boleh tentukan juga dia punya V dan dia labelkan sebagai V1 iaitu -4, 2 and 1. Okay, so untuk dapatkan persamaan plane, kita menggunakan formula R dot N equal to A dot N. Okay, jadi sekarang kita perlu cari dia punya nilai N lah, ataupun kita kata vektor normal. Okay, untuk dapatkan vektor normal V1 cross V2. Okay, jadi untuk V1 tak ada masalah sebab kita dah ada. Okay, cuma untuk V2 lah. Okay, untuk dapatkan V2, okay, adalah bersamaan dengan vektor QP. Okay, kita guna titik Q to titik P, okay, ataupun vektor QP. So, kita boleh dapat, kita boleh kira menggunakan vektor OP minus vektor OQ. Okay, so untuk OP, kita ada value dia negative I, okay, plus 2J minus 4K and minus which 2i minus 5j and minus 3k. Okay, and then we get the answer is negative 3i. Okay, we get 7j and we get minus k. Okey, dan seterusnya barulah kita boleh cari kita punya nilai N. Okay, N actually equal to V1 cross V2. Okay, so dia menggunakan konsep determinant, macam determinant. Okay, masukkan vektor komponen I, komponen J, komponen K. And then masukkan V1, we have negative 4, 2, 1. And V2 we have negative 3, 7 and negative 1. Okay, so we can get the answer is, okay, untuk dapatkan I, okay, kita akan delete first row, okay, first row dengan first column. Okay, so kita akan dapat dekat sini negative 2, okay, minus 7 minus 7, okay, and then I, and then must be minus, okay, open the bracket, okay, delete first row dengan second column, so we get 4, and then minus 3, so plus 3. And we write the component J, and then for K we delete first row and third column, so we get negative 28, and then minus we get plus 6. Okay. Okay, so negative 2 minus 7, we get negative 9i minus 7j, and then negative 22k. Kita dah dapat vektor normal. So, kita masukkan dalam equation of plane R dot N equal to A dot N. So, R ni diganti dengan X, Y, Z. Okay, dot.
and madam ganti negatif 9, negatif 7 and negatif 22 equal to A, madam ganti dengan negatif 1, 2 dan negatif 4 dot and madam ganti semula dengan negatif 9, negatif 7 dan negatif 22. Okey, apa yang madam buat? Madam akan menggunakan konsep dot lah. Nah, kita akan darab macam negatif 9x, kita tolak dengan 7y, kita tolak 22z. Okey, sama juga 9 tolak dengan 14 dan tambah dengan 88. Okey. Okey, dan kita cuba simplify. Tolak 22z sama juga 83. Tapi kita tak boleh berhenti lagi lah di sini dah sebab masih lagi tak sama seperti yang diminta tunjuk di dalam soalan. Okey, jadi kita perlu bahagi dulu setiap equation dengan negatif 1. Kita dapat 9x tambah 7y tambah 22z sama dengan negatif 83. Barulah kita boleh tulis di sini perkataan show di mana kita dah cuba tunjuklah seperti apa yang diminta di dalam soalan.